Hello mga kabistak! Mao din akong pechay nga akong gitanom mga last month ug karon pwede na siya harvestan. Mao sa din ang tangad nga akong gitanom, kamuti, kinangkong, kapayas, batong, nya kamunggay, munggos, unya sikwa o pinya. Kay gibati man ta og kalaay rong adlaw, walay gana mo atubang sa laptop, nangita ang inyong inday og trabahoon sa gawas. Mao na siya naguna ko. Humanaday sad ko og panglimpyo sa balay, sa mga bangko, nag-general cleaning ko sa sud. Pagkahuman sa sud, nag-general cleaning na pud ko sa gawas kay wa na may trabahoon sa sulod. Nindot kay nga timing akong paghinlo diri karon kay way init. Kunya wala sad koy ati manunon nga lain, balay ra o panghinlo. Mao din akong kinabuhi kauban ang usa ka alien. Ug karong adlaw wala man ang boss, mao nagpatuyang ko sa akong angay nga buhaton. Thank you for watching. See you on my next video.